لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آج جو ہمارا سیشن ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متعلق ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم لوگ تولا اور تبرہ کے ٹاپک کو بھی مختصر طور پہ ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ ہم بار بار عرض کر چکے ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی نیا لیسن شروع کرنا چاہیں تو پچھلے لیسن کو 7 to 10 منٹس ضرور بچوں کے ساتھ ریویژن کریں۔ تو جو ہمارے پچھلے لیسنز تھے وہ جہاد کے بارے میں تھے، اور اسی طریقے سے جہاد سے پہلے خمس اور زکوٰۃ کے بارے میں تھے۔ تو 1-2 ویکس پہلے سے ہم ریویژن اپنا شروع کر سکتے ہیں تاکہ بچوں کو اچھی طرح سے تمام چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ تو وہ سب کر لینے کے بعد پھر آپ اپنا نیا لیسن شروع کریں، اور نیا لیسن جو آج ہمارا ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں۔ ان دونوں لفظوں کی میننگ ہمارے سامنے کلیئر ہونا چاہیے۔ امر کا مطلب ہوتا ہے حکم، انسٹرکشن، دونوں چیزوں کے لیے امر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حکم، آرڈر، کمانڈ، اور انسٹرکشن۔ بالمعروف، بی مینس ٹورڈ اور ٹو۔ معروف کا مطلب ہوتا ہے good things, the things which are known, the things which are known to our soul, the things Allah Azza wa Jal has declared as good things, and they are known as being good. So amr bil ma'ruf means enjoining good. English میں جو اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے enjoining good, instructing others to do good. This is the meaning of amr bil ma'ruf. اور نہی عن المنکر، نہی عن المنکر، نہی means stopping, forbidding, encouraging people to abstain, to avoid. That is called nahy. An means from. Munkar means the things which are bad, the things which are unknown to our soul. Our souls are not familiar with them. They are unknown. Or, in simple words, they are bad. So that is called munkar. Nahy anil munkar, encouraging people to stay away from bad deeds, stopping people from doing evil acts. That is called nahy anil munkar. تو جب کبھی بھی ہم کسی بھی واجب حکم کو لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ اسے انجام دیں، کسی واجب عمل کو یا کسی مستحب عمل کو، تو اسے کہا جاتا ہے امر بالمعروف۔ اور جب کبھی بھی ہم کسی حرام کام سے یا کسی مکروہ کام سے لوگوں کو روکیں اور روکنے کی کوشش کریں تو اس کو کہا جاتا ہے نہی عن المنکر۔ یہاں پہ جو غلط فہمی ہوتی ہے پروناؤنسیشن میں، کچھ لوگ اس کو امر پڑھتے ہیں، امر بالمعروف۔ It's not امر، it's امر۔ اور اسی طریقے سے کچھ لوگ اس کو نہیں پڑھتے ہیں، یہ نہیں ہے، اردو میں ایک نہیں ہے۔ نہیں کا مطلب ہوتا ہے نو، اور یہ ہے نہ کا مطلب ہوتا ہے روکنا اور انکریج کرنا کہ غلط کاموں سے پرہیز کریں، یا ڈسویٹ کرنا کہ برے کاموں کے قریب نہ جائیں۔ اوکے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دونوں ہمارے واجبات میں سے ہیں اور ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ اگین یہ اسی لیے ہے تاکہ ہم سیلفش نہ بن جائیں کہ ہم سوچیں کہ اوکے ہم تو اچھے ہیں، ہم سے کیا مطلب دوسرے لوگ اچھے ہیں یا نہیں ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں
دوسرے لوگ جنت میں جائیں یا نہ جائیں ہم سے کیا مطلب، ہم تو برائیوں سے دور ہیں، ہم ڈرگ نہیں لیتے، ہم شراب نہیں پیتے، ہم جوا نہیں کھیلتے، ہمارے اندر کوئی ایسی غلط ہیبٹ نہیں ہے جو ہماری دنیا کو برباد کرے، اور نہ ہی ہمارے اندر کوئی ایسی ہیبٹ ہے جو ہماری آخرت کو برباد کرے، ہم نمازیں ترک نہیں کرتے، ہم روزے نہیں کھاتے، ہم حرام کاموں میں مبتلا نہیں ہوتے، ہم ٹھیک ہے اپنی جگہ کے اوپر، اور انشاءاللہ ہم جہنم سے محفوظ رہیں گے، ہمیں دوسروں کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. دس از کنسیڈرڈ ان اسلام سیلفشنس، اور سیلفشنس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. اسلام آیا ہی ہے ہم کو حقیقت میں سب کا ہمدرد بنانے کے لیے، سب سے محبت سکھانے کے لیے، سب کا بھلا چاہنے کے لیے، اور سب کو جنت تک لے جانے کے لیے. تو یہ ریزن ہے بیہائنڈ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پیچھے حقیقت میں انسانیت کی محبت کا عنصر پوشیدہ ہے. We love people. That's why we do امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. It's not the case کہ امر بالمعروف کر کے ہم کسی کے لیے برڈن بن رہے ہیں، یا کسی کو ہم زحمت میں مبتلا کر رہے ہیں، یا نہیں عن المنکر کر کے ہم کسی کی آزادی کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، ہم کسی کو پریشان کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں. نہیں، اصل مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خیر خواہی ہے، کہ ہم ویل وشر ہیں اس شخص کے جس کی وجہ سے ہم اس کو اچھائیوں کی طرف لا رہے ہیں اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے کہ اچھے کاموں کو انجام دینے سے دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے، اور برے کاموں سے بچنے سے اگین دنیا میں بھی ہماری بچت ہے، اور آخرت میں بھی جہنم کے عذاب سے ہماری نجات ہے. امر بالمعروف انوائٹنگ پیپل ٹورڈز گڈ، نہی عن المنکر اسٹاپنگ پیپل فرام ڈوئنگ بیڈ. یہ کانسیپٹ جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی ڈسکس کیا پچھلے 2-3 منٹ میں، اس کو آپ بچوں کو ضرور سمجھائیں. اگرچہ وہ گریڈ 3 میں ہے، اس کو لائٹلی ان کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کوشچن آنسر کر کے، کہ پہلے آپ ایکسپلین کریں جو اس لیسن کو پڑھائیں کہ امر بالمعروف کی میننگ کیا ہے، نہی عن المنکر کی میننگ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد میں آپ ان سے کوشچن کریں کہ why we strive, why we put ourselves in this situation, why we take this responsibility. This is definitely a kind of responsibility, and it requires a lot of work to go and encourage some people to do something or discourage people not to do something. Why we do that? تو جب آپ اس کو پوچھیں گے بچوں سے تو ڈفرینٹ آنسرز ملیں گے، پھر اس کو آپ کریکٹ کیجیے، اور ایونچولی یو ول ریچ دیئر. جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایونچولی اس کا مقصد لوگوں کا بھلا چاہنا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے. اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا اس کا مقصد نہیں ہے، یا کسی کو ڈاؤن کرنا یہ مقصد نہیں ہے. جو مین فیکٹر ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پیچھے، وہ انسانیت کی بھلائی ہے، لوگوں کی خیر خواہی ہے، لوگوں کا ویل وشر ہونا ہے. The 7th and 8th of the فروع الدین are امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور اس میں بچے تھوڑا سا پروناؤنس کرنے میں اس کو اسٹرگل کریں گے چونکہ یہ بڑے ورڈز ہیں، بٹ میک شور کہ وہ ان اسلامک ٹرمنالوجیز کو ضرور یاد کریں. بچے انگلش کو زیادہ پریفر کریں گے. enjoining good, forbidding evil, that is lot easier for them than امر بالمعروف نہی عن المنکر. بٹ آپ میک شور کریں کہ بچے یہ جو اسلامک ٹرمز ہیں ان کو نیسسریلی میمورائز کریں اور ان سے فیملیئر ہوں، اور اتنا فیملیئر ہوں کہ وداؤٹ اینی لیگنگ بیہائنڈ، وداؤٹ اینی اسٹٹرنگ، وہ ایزیلی ان کو پروناؤنس کر سکیں اور ان کو اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں یوز کریں. ایون کلاس میں بھی آپ بچوں کو جب کچھ سمجھائیں تو آپ کہیں کہ ہم امر بالمعروف کرتے ہیں. آپ مختلف موقعوں پہ یہ ٹرم یوز کریں، اور اتنا یوز کریں کہ بچے فیملیئر ہو جائیں. اس کی انگلش آپ نہ یوز کریں، سمجھانے کے لیے آپ ان کو یوز کریں
English words, but terminology کے طور پہ English words کو use نہ کریں. جو Islamic terminologies ہیں we should keep them intact. The 7th and 8th of the Furu' ad-Din are Amr bil Ma'ruf and Nahy anil Munkar. These are very important in Islam. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, there will be a group of people on the day of judgment. This is a very beautiful and encouraging hadith. On the day of judgment that are not prophet, not martyrs, but people will wish that they could be from this group because of their high status near Allah subhanahu wa ta'ala. They are the ones who would invite people to do what Allah loves, which means they were doing Amr bil Ma'ruf, and discourage and stop people from doing what Allah does not like, which means they were doing Nahy anil Munkar. The reference of this hadith is written here, Mustadrakul Wasail. Remember the golden rules of Amr bil Ma'ruf and Nahy anil Munkar, जो already हम cover कर चुके हैं, वो यहाँ पे बयान किया गया है. Number 1, have a good niyyah. You are well-wisher. Don't spoil your niyyah by bringing satanic temptations and worldly and lowly things such as projecting yourself and making yourself look a very knowledgeable person and a very pious person. No, these are just bad things, and these concepts will spoil your struggle. Your intention should be to help someone become closer to Allah, to help someone to gain the benefits of good deeds. Your intention is to help people from to remain on the right path, not to fall in the trap of shaitan. आपकी नियत ये है कि आप लोगों का भला चाहते हैं, अच्छे काम करेंगे तो दुनिया में भी खुश रहेंगे, आखिरत में भी आबाद रहेंगे. बुरे काम करेंगे तो दुनिया में भी, जैसे कोई इंसान फॉर एग्जांपल अगर सुसाइड कर रहा हो, या आप एग्जांपल दे सकते हैं बच्चों को, अगर कोई इंसान सुसाइड कर रहा हो, कोई इंसान कोई सड़ा हुआ खाना खा रहा हो, या कोई इंसान किसी गड्ढे में गिर रहा हो, या कोई बच्चा हो वो आग के करीब जा रहा हो, तो don't you feel obliged to stop that mishap from happening? Definitely you will do that. So in the same way, अगर कोई इंसान शराब पी रहा है, अगर कोई इंसान ड्रग ले रहा है, अगर कोई इंसान गलत काम कर रहा है, इमोरालिटी कर रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, नमाजें नहीं पढ़ रहा है, रोजे नहीं रख रहा है, अल्लाह के कवानीन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपकी हमदर्दी का तकाजा ये है, इंसानियत का तकाजा ये है कि आप उसको मुतवज्जे करें. Second element, ikhlas, sincerity. You should only try to guide that person to get closer to Allah and not to make him look bad or hurt his feelings. Okay, his or her feelings. अब यहाँ पे एक कलरिंग पेज है जो इस लेसन को बच्चों को समझाने के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. फस्तबिकुल खैरात, rushing to do good deeds. So rushing to do good deeds, that is a kind of a part of Amr bil Ma'ruf and Nahy anil Munkar. If someone is not doing good deed, you are encouraging that person, so that is also a kind of rushing to do good deeds. So be quick ahead of others to do good deeds. Don't say, okay, why I shall go and encourage that person to do good deeds or to stop from bad behaviors. Why not others? If others not, then why me? No, don't ask these questions. Allah says, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, rush toward good deeds. Second, coloring, Quran connection, not helping each other in doing bad. Allah says in Quran, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. यहाँ पे एक बच्चा है, उसे कोई परेशान कर रहा है, तो दूसरा बच्चा भी आके एक तरह से उसको ज्वाइन कर रहा है परेशान करने के हवाले से, तो that is definitely unacceptable. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ये आयतें अगर आप बच्चों को याद कराने में कामयाब हो जाएं with translation, that will be really amazing.
and do not help one another in doing sins and bad actions. अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग. यहाँ पे डिफरेंट केस स्टडीज को कहा जा सकता है, इसमें डिफरेंट सिनेरियोस रखे गए हैं और बच्चों के इमेजिनेशन को और उनकी अंडरस्टैंडिंग को एक तरह से चैलेंज किया गया है कि वो डिफरेंट सिनेरियोज में क्या करेंगे और किस तरह से रिएक्ट करेंगे. Your teacher will give you one of the following scenarios. Follow your teacher's instructions on what to do next. तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 7 बच्चे 8 बच्चे हों तो ये जो सिनेरियोज हैं इन डिफरेंट सिनेरियोज को आप उन बच्चों को दे दें. अगर ज्यादा बच्चे हों तो एक सिनेरियो 2 बच्चों को दें और कहें कि वो ग्रुप की शक्ल में करें, 3 बच्चों को दें. और अगर कम बच्चे हों तो एक एक बच्चे को दें. बल्कि बेस्ट ऑप्शन हकीकत में यही है कि इसको ग्रुप की शक्ल में आप बच्चों से करवाएं, इसलिए कि एक बच्चा हो सकता है स्ट्रगल करे और वो नतीजे तक न पहुंच सके. लेकिन अगर 2-3 बच्चे होंगे डेफिनेटली दे विल बी एबल टू गेट देयर. तो ये ग्रुप एक्टिविटी के तौर पे आप यूज करें. You are on the phone with your friend and you hear her lie to her mom and say that she did all of her homework. But you know she still has more to do and this might become a habit if you do not say something. How will you do nahi anil munkar? इसके different answers हो सकते हैं, तो आप इसको as a teacher monitor करें and let the children decide by themselves what will they do in this situation. और आप जाहिर सी बात है वहां हो और उनको करेक्ट करें. You are at the Islamic center and it is time for prayers. Your friend keeps talking to you. How will you do Amr bil Ma'ruf? This is also a very good and practical issue. नहीं अनिल मुनकर के लिए नमाज अजान हो रही है, लोग बातें कर रहे हैं, जबकि रिवायतों में कि अजान के वक्त बातें करना शदीद मकरूह है, उससे रिस्क में कमी होती है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बरकतों में कमी होती है. You and your friend are playing a game. Your friend's little brother wants to play too, but your friend tells him to get lost. He starts crying. This isn't the first time your friend is so mean to him. How will you do nahi anil munkar? It is time to do nahi anil munkar. तो आप आंसर ना बताएं बच्चों को, आप बच्चों के हवाले कर दें इसको. 2 बच्चों को 3 बच्चों को ये जिम्मेदारी दे दें कि वो इसका आंसर तलाश करें. And you will be surprised to see that they've got very good answers, very good response. और अगर वो स्ट्रगल करें तो आप उनकी हेल्प करें और उनको करेक्ट करें. You hear 2 kids playing at recess and one calls the other one silly. How will you do nahi anil munkar? तो ये तमाम scenarios, they are really amazing. It is the month of Ramadan and it is wajib for your older sister to fast this year. When your parents are not around, she tells you that she is going to go drink some juice because your parents won't find out. How will you do Amr bil Ma'ruf? Yes. Salah or how will you do Nahi anil munkar? Both could be here. इसलिए कि वो जूस पीने जा रही तो ये एक गलत काम करने जा रही है रोजे की हालत में, तो वो नहीं मुनकर हो जाएगा. और अगर आप इसको इस उन्वान से देखें कि अपना वो रोजा वो न तोड़े, रोजे को जारी रखे, रोजा उसके ऊपर वाजिब है, then it will be Amr bil Ma'ruf. Salah time is almost over and your brother is watching his favorite TV show and will miss prayer again. How will you do Amr bil Ma'ruf? Okay. मौलाना साहब एक सवाल है जी. सवाल ये है कि बच्चे उमन हमसे ये करते हैं, यहाँ अक्सर स्कूलों के माहौल में भी होता है बुलिंग और टीजिंग, तो बच्चे इसका शिकार काफ़ी होते हैं. तो वो फिर कहते हैं कि अगर हम किसी को देखें बुलिंग और टीजिंग करते हुए और अगर हम उनको मना करते हैं तो एक्चुअली हम भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो हमारे साथ भी वही चीज़ करना शुरू कर देते हैं और फिर ये नहीं कि ये प्रिंसिपल्स और स्कूल और पेरेंट्स यहाँ काफ़ी लंबा खिंच जाता है. तो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि हम टीजिंग और बुलिंग को या तो बर्दाश्त करते रहें या सिर्फ देखते रहें, मना ना करें. नहीं, तो इसका ये मतलब नहीं है. इसमें एक तीसरा ऑप्शन भी है. तीसरा ऑप्शन वो ये है कि आप अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर भी करें और साथ साथ आप अपने को बचाएं भी. वो कैसे आप करेंगे?
amr bil ma'ruf or nahy anil munkar, not necessarily you engage physically in something. When you can engage physically, definitely you should engage physically and you go forward and do directly. But अगर सिचुएशन ऐसी हो कि फिजिकली इंगेज होने से या डायरेक्टली एंटर होने से उस सिनेरियो में you will be in risk, in serious jeopardy, तो यहाँ पे अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर आपके ऊपर वाजिब नहीं है, बट डायरेक्टली अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर वाजिब नहीं है। लेकिन जो कुछ भी आप उस करप्शन को, उस जुल्म को, उस नाइंसाफी को, उस बुरे काम को रोकने के लिए कर सकते हैं, वो आपके ऊपर करना वाजिब है। जो तीसरा ऑप्शन है इस सिनेरियो में जो आपने बयान किया कि बच्चे उसको रिपोर्ट करें, उसको कहा था रेफरल सिस्टम और रिपोर्टिंग सिस्टम। दे गो टू देयर प्रिंसिपल, दे गो टू देयर टीचर, या जो भी सिस्टम स्कूल की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया हो उसको यूटिलाइज करके दे शुड रिपोर्ट दैट बुलिंग और व्हाटएवर इज हैपनिंग। तो वो और अगर बच्चे, वो भी अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के दायरे में आएगा। ठीक है, लेकिन मौलाना साहब अगर कहते हैं कि इस तरह से अगर किसी को पता चल जाए कि हम इन लोगों ने हमारी शिकायत की है, तो वो बच्चे भी खुद टारगेट बन जाते हैं। नो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। स्कूलों की तमाम स्कूलों की पॉलिसी ये होती है, दे नेवर एवर टेल यू द नेम, कि किसने बताया था कि आप क्या कर रहे थे। और ये बच्चे खुद, मतलब ये कि अगर ये प्रिंसिपल के पास जाके कंप्लेन करें तो ये उनसे कह भी सकते हैं, अगरचे जो स्कूलों की पॉलिसीज होती है, उन तमाम स्कूलों की पॉलिसी यही होती है कि वो किसी का नाम भी नहीं बताते किसी को, और अगर इनको खतरा है तो उनके साथ ये इंसिस्ट कर सकते हैं, और अगर इनको और भी ज्यादा खतरा हो तो एनोनिमसली ये इनको बता सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं या किसी और रास्ते से बता सकते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया मौलाना साहब। अब जो ये लेसन हमारे सामने है, दिस इज कॉल्ड तवल्ली एंड तबर्री। तो इसको हमारे यहाँ तवल्ला और तबर्रा भी कहा जाता है, और ये दोनों इस्तिलाहात सही हैं। तवल्ला का मतलब होता है मोहब्बत करना, और तबर्रा का मतलब होता है दूरी इख्तियार करना। तवल्ला का मतलब होता है नजदीक होना, क्लोजर होना, और इतना क्लोज होना कि जो काम सामने वाला कर रहा उसको हम भी करने लगे, उससे मोहब्बत इस हद तक हो कि हम उसको एक तरह से रेप्लिकेट करना शुरू कर दें, उसके एक्शंस को, उसके डीड्स को, दैट इज कॉल्ड तवल्ला। और तबर्रा का मतलब होता है किसी से हमारे अंदर इतनी नफरत है या किसी की गलत हैबिट से हमको इतनी नफरत है कि हम उससे दूर होना चाहें और अपने आप को उससे टोटली डिटैच कर लें, दैट इज कॉल्ड तबर्रा और तबर्री। तो तवल्ला की जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से, मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम से जो अच्छाइयों का एम्बॉडीमेंट है और जो अच्छाइयों के सिंबल के तौर पे, रोल मॉडल के तौर पे अल्लाह ने हमारे लिए मुकर्रर किए हैं, उनसे मोहब्बत करना और उनको फॉलो करना, दिस इज कॉल्ड तवल्ला और तवल्ली। और जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दुश्मन हैं, उन दुश्मनों से नफरत करना और उनके तमाम गलत कामों से दूरी इख्तियार करना, बेजारी इख्तियार करना, इसको कहा जाता है तबर्रा। Loving and following the teachings of the Ahlul Bayt alayhimus salam, that is called tawalla. Loving Ahlul Bayt alayhimus salam and following the teachings of Ahlul Bayt alayhimus salam. Tabarra is staying away from the enemies of the Ahlul Bayt alayhimus salam. Of course, staying away from them means staying away from their habits, from their akhlaq, from their aqaid. अब यहाँ पे एक स्टोरी बयान की गई है उसूलुल काफी से, जिसमें तवल्ला और तबर्रा की इम्पोर्टेंस बयान की गई है। दरअसल तवल्ला और तबर्रा का जो मेन फलसफा है वो ये है कि इस्लाम में अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और कोई नहीं कर पा रहा है, तो जो नहीं कर पा रहा है उसके दिल में भी उस अच्छाई से प्यार होना चाहिए और उन अच्छे काम करने वालों से मोहब्बत होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको भी जज़ाए खैर देगा। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान मालदार है और वो पैसे दे के एक मस्जिद बनाता है, हमारे पास उतनी दौलत नहीं है,
دو آپشن ہمارے سامنے, ایک تو ہے کہ ہم اس سے حسد کریں کہ اس نے اتنے پیسے دے دیے اور مسجد بن گئی. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم اس سے محبت کریں کہ الحمدللہ پیسے تو بہت سے لوگوں کے پاس ہے, مگر کون اللہ کی راہ میں دیتا ہے, اس نے اللہ کی راہ میں پیسے دیے لوگوں کے لیے انتظام کیا, اللہ اس کو جزائے خیر دے, کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا. تو اس کو کہا جاتا ہے حقیقت میں یہ ایک طرح کا تولا ہے. This is a kind of تولا. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام چونکہ تمام اچھائیوں کا مرکز ہے, لہٰذا ان کو خاص طور پہ فوکس کیا جاتا ہے تولا میں اور تبرہ میں. ان کے حوالے سے تولا کیا جاتا ہے اور ان کے دشمنوں کے حوالے سے تبرہ کیا جاتا ہے. So this is the meaning of تولا. اور تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو, پہلی بات تو ہے کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم نہیں انل منکر کریں, لیکن اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے یا ہمارے امکان میں نہیں ہے یا اس کا وقت نہیں رہ گیا, تو ایٹ لیسٹ اس برائی سے ہم اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں اور جنہوں نے وہ برے کام کیے ہیں ان سے ہم دوری اختیار کریں. دس از کالڈ تبرہ. اور اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم اچھائیوں کی طرف انکریجڈ ہوں اور ہم برائیوں سے دور ہوں. امام حسین علیہ السلام سے ہم محبت کریں تاکہ امام حسین علیہ السلام کی جو خوبیاں ہیں وہ ہمارے اندر آ سکیں. یزید سے ہم نفرت کریں تاکہ یزید کے اندر جو برائیاں تھیں ان سے ہم اپنے کو محفوظ رکھ سکیں. دس از دا مین فلسفی آف تولا اینڈ تبرہ. تو لیٹس ریڈ دس اسٹوری اینڈ دس روایہ. حکم بن عتیبہ said, one day I was sitting with Imam al-Baqir alayhi salam in a room full of people. All of a sudden, an old man who was leaning on his staff stood at the door and said, may the peace and blessings of Allah be upon you, son of Rasulullah. Imam al-Baqir alayhi salam replied, wa alaykum as-salam wa rahmatullah wa barakatuh. The old man faced everyone else and said salam to them as well, and waited until everyone replied. Then he again faced the Imam alayhi salam and said, O son of Rasulullah, please seat me next to you. I swear by Allah that I love you and all those who love you. And I swear by Allah that I'm an enemy of those who are your enemies, and I swear to Allah that I obey what you say is halal and avoid what you say is haram. And I'm always waiting to obey your commands. تو یہ دیکھیں جو انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے, تولا اور تبرہ کا وہ مطلب نہیں جو ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ بس ہم کہیں کہ ہم اہل بیت کے دوستدار ہیں اور ان کے دشمنوں سے بیزار ہیں. That's it. No. I obey what you say is halal and avoid what you say is haram. This is a part of tawalla and tabarra. And I'm always waiting to obey your commands. May I be sacrificed for you, and I have a question. Is there any hope for me to enter paradise, enter heaven? Imam al-Baqir alayhi salam waved towards him and said, come forward, come forward. He sat the old man next to him and said, oh old man. No, this is not in fact a good word, especially when it comes in English. It gives very negative meaning. So this should be changed. Oh old man. We never address in English language anybody by saying oh old man, oh uncle, or oh dear brother, or whatsoever. Okay. Let me tell you a story. One day, a man came to my father, Imam As-Sajjad alayhi salam, and asked the same question. My father said, if you die with the flame of tawalli or love of the Ahlul Bayt alayhim salam and enmity towards the enemies of the Ahlul Bayt in your heart, Allah will welcome you into the highest levels of heaven. The man's eyes widened with surprise and he asked, what did you say, Aba Ja'far? Aba Ja'far is the kunyat of Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam. The Imam Baqir alayhi salam repeated his words. The old man said, Allahu Akbar. O Aba Ja'far, if I die with tawalli and tabarri, I will be with you in the highest levels of Jannah. He then burst into tears and everyone around him also began to cry.
Imam al-Baqir alayhi salam gently wiped the tears off of the old man's face, and the old man took hold of the Imam's hand and kissed it and wiped his hands over his eyes, face and heart. Very pleased with the answer he had gotten, he asked for permission to leave. As the old man left, Imam al-Baqir alayhi salam told the people who were sitting around him, if anyone wants to see a man who will be in heaven, look at this old man. So this is definitely a beautiful hadith, but I wish there was something easier. It's a little bit difficult for children to understand. अगर कोई चीज यजीद के बारे में होती, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में होती, और तवल्ला यजीद के बारे में होती for tabarra, it would be a lot easier for children to grasp it, to understand it. But definitely this riwayah is beautiful, and you can tell this riwayah, you can read this riwayah and tell it in easier way so children can understand. As you can see, one of the most important things a Muslim needs to have in order to enter heaven is tawalli and tabarri. Okay. Now the worksheet. We don't have enough time, so we are not going to do the worksheet together. Definitely you will be able to do it by yourself. So inshallah we conclude here, and we'll see you inshallah on Wednesday. और वेंसडे को जब हम लोग मिलेंगे तो बस 2 लेसन्स और रह गए हैं. एक है हिजाब के सिलसिले में और दूसरा लेसन है तकलीद के सिलसिले में. तो वेंसडे को सिर्फ एक सेशन होगा और वो 6 बजे से 6:40 तक, and then inshallah we will stop and we have finished grade 1 to grade 3. हमारा इरादा था ग्रेड 4 को भी फिनिश करने का, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट डू. 1-2 गैप हो गए बीच में, जिसकी वजह से अब हमारे पास वक्त नहीं है उसको कंटिन्यू करने का. बट इंशाल्लाह आफ्टर मुहर्रम, आफ्टर 10 days ऑफ मुहर्रम, या अगर हम देखेंगे कि टीचर्स के लिए ज़्यादा सख्त हुआ तो ऐन मुमकिन है we'll postpone it after अय्याम अज़ा, and inshallah we'll resume this series of conversation and discussion. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मौलाना साहब मेरा सवाल था. जी. सवाल ये है कि ये तवल्ला और तबर्रा के लिहाज से था कि हम बहुत सारे शियों के साथ सुन्नी भी रहते हैं, और बाज़ तो फैमिलीज इतनी आपस में क्लोज हैं कि इस सिलसिले में बताएं कि उनसे ताल्लुकात कितने क्लोज होने चाहिए. बाज़ लोग तो बहुत ज़्यादा हैं और फिर बाज़ औक़ात इस तरह की चीज़ें भी डिस्कशन हो जाती है, तो इस सिलसिले में थोड़ा सा बताएं. जो अहले सुन्नत वल जमात है वो टोटली डिफरेंट है उन लोगों से जिन्होंने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पे जुल्म किया है. अहले सुन्नत का मतलब नऊज़ु बिल्लाह मुआविया और यजीद नहीं है. अहले सुन्नत के साथ जो मसला है वो ये है कि ये अनफॉर्चुनेटली जो अहले बैत के हुकूक के गासिब हैं, जिन्होंने अहले बैत के साथ ज़्यादती की है, उनके साथ अटैच्ड है. लेकिन ये किस कॉन्टेक्स्ट में अटैच्ड है? क्या ये जानते हुए ये उनके साथ अटैच्ड हैं कि इन्होंने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पे जुल्म किया है? अगर कोई ये जानता हो, मानता हो कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर जुल्म हुआ है और उनके जो खुलफा हैं उन्होंने जुल्म किया है, इसके बावजूद भी उनसे मोहब्बत करता हो, तो फिर हमें उनसे दूरी इख्तियार करना चाहिए. लेकिन अगर वो ये नहीं जानते, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उनको इसका ऑपोजिट बताया गया है, उनकी ब्रॉट अप, उनकी नशोनुमा उस माहौल में हुई है कि जहां पे उन्होंने उन खुलफा की सिर्फ अच्छाइयां सुनी है, उनको नहीं पता कि इन्होंने जुल्म किया है, इन्होंने अहले बैत के साथ ज़्यादती की है, तो फिर जाहिर सी बात है वो नावाकिफ है, वो जाहिल है, उनके पास इल्म नहीं है, उनको मारिफत नहीं है. तो अगर हम उनसे दूरी इख्तियार कर लेंगे इस वजह से कि वो खुलफा को मानते हैं अंडर व्हाटसोएवर सर्कमस्टेंसेस, तो फिर उन तक हक का पैगाम तो कभी नहीं पहुंचेगा.
تو ہمیں ان سے دوری اختیار نہیں کرنا ہے، ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے، ان سے پیار محبت کرنا ہے. اور پیار محبت کے ماحول میں جب ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، محبت پیدا ہوگی، رابطہ ہمارا ان سے بڑھے گا، تو وہ ہمارے لیے ایک اچھا موقع ہوگا پیسفل انوائرمنٹ میں اللہ کے قوانین کو فالو کرتے ہوئے موعظہ حسنہ اور جدال حسن اور حکمت، ان تمام چیزوں کو اپنا کے پھر ہم حق کا پیغام ان تک پہنچا سکیں گے. تو اس مولانا بنیاد صاحب پر جی اگر والدین بھی اس میں شامل ہوں اور وہ ہٹ دھرم ہو تو پھر کیا کرے انسان؟ اگر والدین بھی شامل ہوں اور وہ ہٹ دھرم ہو تو بھی ہمیں اسپیشلی، چونکہ اگر وہ والدین ہیں تو ہمیں ان سے دوری اختیار کرنے کا حکم تو ہے، مگر اسی حد تک کہ ہم اپنے دین کو بچا سکیں. ان کو چھوڑ دینے کا اختیار نہیں ہے. ان کے ساتھ صلہ رحم ہمیں جاری رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ نیکیاں جتنی ہم کر سکیں، جتنی نیسیسری دوری کو برقرار رکھ کے مینج کی جا سکے، وہ صلہ رحم بھی ہم کو کرنا ہے، وہ نیکیاں بھی ان کے ساتھ کرنی ہے. البتہ ان کے ساتھ اتنا کلوز بھی نہیں ہونا ہے کہ وہ انفلٹریٹ کر سکیں ہم کو یا ہمارے بچوں کو انفیکٹ کر سکیں. شکریہ جناب صاحب. میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں. یہ کافی میرے ہسبینڈ خود اہل سنت ہیں، تو ان کو بہت ساری چیزیں نہیں پتہ تھیں. یعنی کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے جو اسلامیت پاکستان میں پڑھائی جاتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ٹویسٹ کر کے پڑھائی جاتی ہیں، اپنی ہی کتابوں کی وہ چیزیں پوری نہیں لکھی ہوتی. تو ان کو جب پتہ لگی چیزیں تو ان کو بہت، اور ایون کہ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے فردر اسٹڈی کیا اور اب اپنے جو بھی ان کے فرینڈز جو اہل سنت کے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ یہ پوری ہسٹری اس طرح ہوئی تھی. تو ان کے لیے امیزنگ ہوتا ہے کیونکہ وہ چیز پڑھائی ہی نہیں جاتی، ہمیں بتائی نہیں جاتی. جی تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جب تک ہم خود انٹریکٹ نہیں کریں گے، اگر ہم بالکل ان کو چھوڑ دیں گے تو ان کو کوئی بتائے گا نہیں تو انہیں کیسے پتہ لگے گا؟ نہیں، ہمیں ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. وہ ہمارے بھائی ہیں، اور بس یہ ہے کہ وہ بیچارے غلط فہمیوں کا شکار ہیں، دھوکے میں ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں. البتہ اگر سچویشن ایسی آ جائے کہ وہ ہم کو انفلوئنس کرنے لگیں اور ہمارا اپنا دین خطرے میں پڑ جائے، ہمارے اپنے بچوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے، تو وہاں بھی پھر ہم ضروری حد تک دوری مینٹین کر لیں گے تاکہ ہم اپنے کو بچا سکیں. جی مولانا صاحب، آپ کی بات سے 100% اتفاق ہے اور بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. لیکن جب تھوڑا سا کنورٹ ہونا یا لوگ اس کی نالج میں جانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو مزید، ہمیں پہلے سے نہیں پتا تھا لیکن اب ہم اس مذہب کو اختیار کرنے کے لیے اس کو اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا پرابلم یہ آتا ہے کہ آیت اللہ سستانی کو ان کی تقلید میں جایا جائے یا آیت اللہ خامنہئی کے، کیونکہ بہت سارے جو آج کل کے پریکٹیکل مسائل ہوتے ہیں ان میں دونوں کے فتووں میں ڈفرینس ہوتا ہے. تو یہاں پہ تھوڑی سی آپ گائیڈنس دے دیں کہ اس میں کیا کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو. انشاءاللہ اس ٹاپک کو جو تقلید والا سیشن ہوگا ویڈنسڈے کو، اس میں اس جی کو جی کور کریں گے تو یہ زیادہ مناسب بھی ہوگا اور اس ٹاپک جی سے ریلیٹڈ بھی ہوگا.